خیلی چوکاده دیگه بچو آیو تشکیل اومده اینجا خوش بیا کو ساز السلام علیکم خرساندی بالا خرساندی بالا خرساندی بچه خرساندی چطور زنی افتم او فهمیده زنی عروس یافتم عروس او فهمیده زنی افتی عروس ملدس یافتم میدون مخوز مختار چرا گفتنی بده مخی چی ته مرحمت عروس شما ملدس چی گفتن دوست نه یک دیگر البته ما برای همچون دوست گفته و زیاده پته میگیم همچون دوست برادرونه نه هم دیگه حالا همین زنی تی گرفته استی کو زن شونده ما میگو عروس چوکدن همون را میدونی که به او به او؟ به اوش چای بود؟ تو نمیدونی به اوش چیه؟ نه دانی چی با زن گرفتسی؟ چه به او اکو؟ تو همین چیزا نداره به او همی یکی هم کسلا نه ساعت فایز نه در دیگه خیلی فکر نکن ساعت فایز همه قایدابی شک به او این پدودید میکنه دا هر وقت میگیرش کم ترک پدودید هم ترک پدودید تمام یگم جای چی نداره پروست آغازی کو همین تو میتونی برای یا برای خودش پرسی برام بگم مردم اوزا کدکی میگن بگم به اوی مشنو همین خیلی گفتم بگم بپرسم کمی به اوی راسته یا نه انا ایرا تو باید بفهمی بدونی یا چیه زن بگم مقصد پدودید نشوه پدودید نشوه چخیل باید شلوغ داد دیور رفیق شرمنده نشه ما برای خودت میگیم راسته که به اوی محوز میپرسم حوزی بادا ما همینجا داییم نه خدا شرمنده نکنی به او چی باشه اکو اینا با صداکی ما چیکو کده تو سوزی من گفتن تو به روی من تشویش دون گفتم یکم بالا با ترشی آه جان اصل جان من رفتم بچه ها و رفیقای گذر میکن من کپیتان گفتم براشا گفتم رحمت گفتم عروس یافتگید اوزایی که به اوی من گفتم به او چه گفتم که ما عروسی تو پدودید میکنن راست های من در پیش اوچان در پیش چه پدودید میکنی میگم به اوی چیه راست ها همون گفت به او هم بچه ها گفتن ها همون جورام رفیقا گفتن تو به اوی من را پدودید میکنی راست ها برن همون جورو تا بگو که صدا فلک ما من برومشم برای جورو تا بگو ها من به اویم به اوی جان تو ذکر نشه جان آخه ما به او رم باشم من خداویم 100% کدگیم 100% کدگیم در اگزمین ما پیش اوچا و اوتا ده مطرح جانی ما هیچ وقت پدودید نمیکنم خداوی 100% پدودید نمیکنی نه خیموشه ما روزی میچو همین تو مرا پدودید نکنی اگزمین بگذاری کو من روزی من توی بشم هرچه ایا اگزمین گذاشتم سلامتی قدم بیا خوش اومدین چخیر شما نه سلامتیتون چخیر این شمالای کجا فرونده خواستم که بعد سال نهایت ای رحمتی کلان زنده باشین بیا سلامتیتون خوب شد سلامت ها خدا را شکر بیا مرحمت برای این سرخان سولاره مونده آخ شما دیدن که خدا زنده باشین شما هم زنده باشین شما رحمت همین شما مرا یاد نکنین دیگه مرا هیچ که یاد نمیکنن شلایی شما دیدن بهترین انسانی همه آوده هم مکن خیلیت هم قدم ایزت آورمون پروردگار همه سالی به 2021 سالی بیا که با فیض با برکت پروردگار در خونه همه تاجیکی رزونا لالبون اصلا همه وقت تبسم هوایده باشه خدا میقبال نکنه خدا جا این چونین به شما سلامتی تیا رحیم پروداکشن سلام علیکم دوستان هواداران سامانه رحیم پروداکشن برنامه سیرهای نگفته منظور شما میگردد ما در مهمانی اپای جمیله سلیم و قرار داریم همراه استاد عزیز اکای قدمی قربان و همه شما را به خانه اپای عزیز با اینام گروه رحیم پروداکشن خوش آمدید میگم استاد عزیز
апай ҷамила боно шумо хуш омадед дар хонаи хитон димбора ва тасмим гирифтани мо барномаи мо аввалан барои соли нави мелодӣ ҳамаи шуморо табрик гуфта ва таманниёти акай қадам ва апай ҷамила бонуро аз забони ширини хичон мешунавем. Марҳамат апай ҷамила боно, тамонияти худро ба кулли он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо дорад баён мекардед. ассалому алайкум бинандагони азиз. аввало аз номи худам ва аз номи аҳли оилаам шуморо ба фарорасии омади соли нави 2021 табрику муборакбод гуфта ба ҳамаи шумо тансиҳатӣ, хушбахтӣ, бурдборӣ хоҳонам. бигзор ин беморие ки дар тамоми рӯи олам ба вуҷуд омад, илоҳо дар ин соли нави мелодӣ ба охир бирасад. ба кулли ҷумҳурии Тоҷикистон саломатӣ хоҳонам. зинда бошед. Ташаккури зиёд апаҷон, беҳтарин таманниёт ва тамонияти шумо акай қадамҷон. ҳама гапҳои ҳамун гуфтади ҳамеда ман хуш. шумо ҳамфикр қати апай ҷамила. ва ба қисмати савол-ҷавоб мегзарем дӯстони азиз. Баъдан апай ҷамила боно як суруд барои ҳар яки мо шумо туҳфа мекунад дар соли нави мелодӣ. якум савол ба шумо чунин дода мешавад акай қадам ва апай ҷамила боно ки бисёртар дар байни мардум овозҳо панҷдагие ки апай ҷамила зани дуюми шумо мебошад. ҳамин гап ягон асоси воқеӣ дорад? дар ҳақиқат ҳамин чиз ҳаст ё не? охи мо қишлоқдам дарам надорам ки ҷамила боно оводадай ирасавм чизи мегӯям. дар асл гирем ман худ модари 3 фарзанд мебошам. дар шаҳри душанбе зиндагӣ мекунам, дар микрорайони саховат. аз бинандагони азиз ҳамиро талаб мекунам, хоҳиш мекунам ки мо санъаткор ҳастем. ман худам ки модари 3 фарзанд мебошам. агар бинандагон имрӯз маро шунаванд ва шиносанд ва донанд, ман як духтараки хурдакаке будам ки дар ноҳияи Данғара калон шудам. аз хурдӣ ба санъат бисёр шавқу завқ дорам. на танҳо ман, балки оилаи Салимифо тамоми ноҳияи Данғара медонанд. инчунин ҷумҳурии Тоҷикистон медонанд ки оилаи санъаткор мебошад. оилаи Салимифо шодравон апам Гулнораҷон Салимова он кас беҳтарин ҳофиза буданд ва инчунин бародарам Муҳиддинҷон Салимов, ҳоло он кас дар қайди ҳаёт мебошанд. ба сабаби масъалаҳои оилавӣ ҳарчанд ки аз санъатам рафта бошам, яки бародари ман санъатро бисёр дӯст медорад. рости гап шавм дурӯғай, ман зани ягон кас намебошам. ман модари 3 фарзанд ҳастам. худора шукр духтару бачаи калон дорам. 3 фарзанд дорам, 2 духтарча, 1 писар. духтари калоним Ҷонунаҷон, писарам Меҳрдод, духтари хурдим Шоҳидаҷон. фарзандои худро бисёр дӯст медорам. ин ҳама гапу овозаҳои мардум. яъне миёни шумо ягон гап нест. танҳо ҳаст. чӣ эҷод кардам. ҳамфикрем. як ҷо мешинем. дӯсти наздикем. ма бо оилаи қадами қурбонам бисёр дӯстам. на танҳо бо худаш. яъне ҳамроҳи оилаи акай қадам ҳамроҳи оилаи ё рафтуомад дорем, дӯстӣ рафтуомад дорем, дӯстӣ дорем. дар гуфту гапо хурсандӣ ҳамдигар ҳастем. дар ғаму шодӣ якҷоя ҳастем. дар пастию баландӣ ҳама вақт дар бари ҳамроҳи акай қадам ҳастем. мисли бигӯем ки мо аллакай дӯст шида як оила вори шидагем, хеш табор борем. яъне ин қадар овозҳое ки нисбати ҳарди шумо дар сомонаи ютуб паҳн шида дар инстаграм, ин ҳама як гапу чапи мардум мебошад. яъне миёни шумо фақат танҳо дар ҷодаи санъат дӯстӣ муваффақият ҳастанд. ами хеле ки аки рафтаги гапчап я мусулмони дан меёфт дар ҳей қатил мегардаву чӣ мегардаву гапу чап ай хафои бисёр мешаванд. я мусулмони дан меёфт дар гапш мекунанд. акай қадам так барои ҳама барои зиндагиш меҷунба, барои рӯзи гулакошу зиндагиша. неки ҷамила бону ай як марда мардида яъне файн ҳамин вақт ки ман мо бе савол додану гуфтан мегирем барои ки мучар ма айвон чӣ